1TV Patrol. Kapulisan gipailalom sa deputization seminar sa Land Transportation Office. Anong detalye ni Janito? Laing hutong na usab sa local PNP sa Dakbayan sa Usamis ang napailalom sa deputization seminar sa Land Transportation Office dili palang dugay. Gipasabot ni Land Transportation Office Usamis District Head Salome Navarro yang deputization seminar usa ka programa og aktibidad nga gipasiyugda sa Land Transportation Office aron mahatagan og kasayuran ang mga respondents sa mga traffic rules og proper grounds aron ang usa ka nakalapas nga motorista sitahon. Ang ihatag nga deputization authorization sa LTO usa lang ka pribilehiyo, adunay pihong expiry date og mahimong kuhaan og katungod sa LTO kung ang maong deputized person nakahimo og dili mayong buhat. Ang kapulisan, labi na sa mga PNP personnel nga na-assign sa trapiko og local traffic personnel kabag sa LTO alang sa lokal nga implementasyon sa traffic rules og pagsubay kung ang maong motorista aduna bay gihuptang dokumento sa pagmaneho sama sa unit registration og driver's license. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy, reporting.